গাইজ, আজকে যখন ফেসবুক স্ক্রোল করতেছিলাম তখন হঠাৎ আমার সামনে একটা পোস্ট পড়ে, আর সেখানে একটা ছবি দিয়ে উপরে ক্যাপশন দিয়েছিল ছবিটা এডিট করে আইফোনের ছবির মতো ক্লিয়ার করে দিতে। তো চল আর বেশি কথা না বলে আমরা কমেন্টগুলা দেখি আসি। चलो चलो ठीक है। Oh my God! Wow! अच्छा ठीक है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गजब बेइज्जती है। मजा नहीं आ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। يا مرحبا.